जर डावी साईड आणि भरपूर जागा तर थोडा हळूहळू सरकन बेसो महिलांना जागा रेतो थोडा हळूहळू सरको नाही आता पेसरा काढो मत भरपूर जागाचं हळूहळू सरको नाही जर जगो जागा मनक्या खूप आळसाजी कार्यक्रम आहे ना चालो बाहेर गामेदी आय वाय पामळ कृपया समोर व्यासपीठे सामा भरपूर जागाचं रस्ता तपे श्री राम राम महाराज की ईश्वर श्याम भगवान की गुरु माऊली चैतन्य बापू की गुरुदेव तुकाराम महाराज की आधो आधो भाया पोरादी आधो ध्यान लगायची काय करायचे नाही वारे वा बरोबर देखील करायची आपण संत श्रमणी शिवाला महाराज तुम्हाला हमोर देवच हावनी आपण एक असं संत मळगोच वारे वा बरोबर देखील करायचे नाही एक भागे ती मळगोचा हा हवे एक आपण गोरमाटी समाजाने काही भक्तिवाद करती ती कोणी कच कोणी कोणी अनाड़ी समाज रेवालो जंगल कलाम रेवालो समाज हमार बाप दादा मालूम है महाराज वारे वा वा एम काही डोगरी डोगरा भी है बातरे दुष्काळ खामेले तर बाटी मळी कोणी महाराज कोणी मळी रे एम काही अशी याडी भी है की मातेन तेल लगान मळो कोणी मळो कोणी रात्रो नंगाळ शिव करता प्रभाती खायवाल काही याडी भी है हाओ वो समाज में वाह आ शिवाबाई काहीतरी माडी बसार दिनो देख नी हमारा पंडित बिहार घरे में जान जेवण की दे अरे सोने श्री दिखायचं सो घर बंदा म्हणजे वशे घर आपण घडेच कोणी वा 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 आपण मालम बी नर तट्टीम रे वाळो एक समाज पाले माई तट्टी माई रे वालो समाज है आज माडी माडी वेगी रे वेगी वेगी शिवाबाई खणकी बाटी नगा दिन मस्त खावाय भजन खाव रे गोर माटियो हां वाह एक देत नो हावे वसो संत आपले छेनी छेनी मळे वाळो कोणी एक बात के जाऊं वाह बचपने माई हा ये समोर जे छोरी बेटी कोणी हावनी ये छोरी बचपने माई रमती थी वाह काही रमो काही रम अबे छोरी रमत वाह काही रमा हा दी काडी बनाल देखला आवडी क्लियर तोडलं हाव आणि काडी म्हणून गुंडाळो देख नी नवलेरी येतो रम हा वा वा हा रमती दिनी हा हा हाव अबो एक काडी नवलेरी कर नाका वाह आणि एक वेतरू बना नाका बना नाका रमा रमा नवलेरी वेतरू रमतू 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 तास दी तास 3 तास वाह. रमतानी हाव जना हुसपूर वे जाव जनो काडी तोडतानी घरे निघल्या वा 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 ये लोक जेवण करे तोड तार ताणी मोकळे हे जाव जो भावलीने तमाम भावलीचा भावलीचा भावली आपण रमाड्यावाळो भगवान वेगळोच भेन हो रमाडरो छे हा वाह जना हुसपूर वे जाय हावे जना तोड नाक्य हावे. आणि फेक दे बापू करता हुसपूर वेगीन तोडन देख चले नी. गो. चले गो वा वा जो आपण जीवांचा महाराज हाव, आपण भगवान विचार आपण करायचा. रमाडरोचा आपण भावलीचा वा कणावर मने माय आया कणा भरा जाय कणा तोडा गेर भरोसो आ छेनी छेनी हावे छेनी करता आज बापूर मन भरागो तोड नागो झालं वाह. एक याडी लार रेगी हावनी हावनी बरोबर छ हाव करता कहा मध पामरा शिकाय थोर पण पायी चवान पायी बरी मुरली भाऊ हा. कोई जरी किती जरा झोकी भजन बोलू लागस हा आज भजन जरा वेगळं दिकारस हव हा जना दे म्हणजे पब्लिक बी बघा आवाज राहत हव नि उजी आर रेगीच महाराज एरण्या पब्लिक कधी जमेनी हव आत्री याडी भेना आत्रा लोक कधी जमेनी पण एक जबरदस्त पब्लिक जण मस्त कार्यक्रम वच म्हणून आवडचं बापू भजने भजने रावड जेनी हा बाई रावडचं काही मत हव नि हे मग खरंच गुजून हव नि रे तू का ताणलीची आवाज नि हो मस्त केलं भजने रावडचं हव आज जर भजणार बाईन कशा मला हव नि दुसरं बाई कशा मला मनोरी बराबरच नाही म्हणे क्या बाई म्हणे क्या जोड लागतच महाराज
प्रत्येक जाग जोडचं तर महाराज मृदीकरण काही हिदो આનું શું હાવ. ભજન ગિરનાર કઈ છે જા હા, હા. ભજન કોઈ સાંભળે નહીં હાવ નહીં. અને આંગે ના કઈ લડી લડી કોઈ ગાય નહીં કોઈ ભજન કઈ ના હા. આંગે લોકો છે ગાતે તે હા. એનું કાય હું ચાલતો તો જણા યાડી કોની હેતી ની ગાયા વાળી હવે આદિ માયા આવી કરતાની પેરે ભાઈઓ હા એક બાપુ કરતા ભજન ગાવા હા મને ઘણો ટાઈમ છે મહારાજ હા વાત. મને ઘણો ગણ નાખે ધ્યાન કરણું હા. અને એને બોલાવું વતરા પાગલ ભજન્યા છે ને આવ. લોક કઈ કરે છે હા. આંગાડી સેવા ભાઈ ધ્યાન કરે હા. પછી ગણપતિ ધ્યાન કરીએ હા. પછી આદિમાયા શક્તિ ધ્યાન કરીએ હા. મમ્મી આધો ઘંટા 1 ઘંટા ગાલ દે ને એક આધો ઘંટા બોલે નીકળ જાય કરે હા. ઓછો છે ની હા. ધન ધન મોકળો કરતા કરે ને ચાલે આપણે હા. કરતાની પેરે ભાઈઓ હા. એક જ જાચી ખાઈ પોળી અને ત્યાંથી વાજો આવી તાળી જેર કરતા હે ચા હા. ઓર ગુણગાન કરા ગુણગાન કરે રો હા ઘરદાર છોડગો ગુલાડી સેના પડગો આ બેસગો વને મજા ઓ બોય આરો નાયક બેસગો વને મજા ઘરદારા છોડા ગો બોલાડી જેના પાડા ગો એ બેટા ગો વાડે મારા અમારો નાયકો બેટા ગો વાલે એ ઘરદાર છોડગો ગુલાડી સેના પાડા ગો આ બેટા ગો વાલે મારા ભીગરી અમારો નાયકો બેટા ગો વાલે આવો કરતાની ઘરદાર છોડગો ગુલાડી સેના પડગો વાહ બેસગો બેસગો વને મજા મારો નાયકા બેસગો વને મજા ચલે ગોરા વાહ કરતાની છે જત્રા મન કે આંગાતા બેસો જરા લાર જાગા કમ વેગી ને આવે જાગા કમી છે ભાઈ યાડી નું જાગ છે યાડી ને એવડી બેસે લાગી और बे सारी से आंगा होदा मस्त बक्का जाग से बाबू हम 1000 एक लोग बेसी नहीं हाव करदानी का एक च महाराज વાહ एकदम जबरदस्त साउंड सिस्टम तारवा महाराज एकदम जबरदस्त मस्त आवाज द हेलो असं हेलो समजून करता हेलो ना जाए नहीं करतानी पेरे भाइयो घरदार छोड़गो गुलाडी सेन पड़गो हेलो बेसगो वने मजान विष्णु भाऊ હા આપણો ઘરી છે ની રે आपण जाई घर છે ની आपण जागी છે ની आपण काहीतरी घोलाडी पडली तर आपण काहीतरी वेगळ्या स्थितीत जारे વાહ 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 आपण कळरो कोणी આવો કોની કડો રે બાપુ हा હવે आपण जे बापू केरेचा દેખની जे दामोदर बापू केरेचा और नाम हाई नर વાહ 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 दामोदर बापू ही नाम नर याडी पाड में जो नाम येतो દેખની नाम वेगळोच આવો વેગળો છે टाकळ गवानवर नगरी नर આવો नगरी वेगळच વેગળ છે वेगळ हे आपण काहीतरी सारदा करे पुरताच हावनी की बेटान काहीतरी ध्यान नामे हाक मानू करता हाक मारे कामच हावनी करता नाम पडे नाम दुसरोच महाराज હા तू वेगळोच हावे आपण वो देशेरचा દેખની वो देश वेगळोच વેગળો છે आपण मोठपण करे આપણો રેર ઘરી છે ની હા છે ને રે બાપુ છે ની संसार सुख भोगे करता बापू आयो વાહ વાહ पाच तत्व दाने મળે पाच तत्व बिछड़ गए भगवान लेगो દેખની हाँ હવે पाच तत्व फ्री दिन तो આવો દિનો फ्री दिन तो फुगड दिन तो हावनी इन्नर ते फुगड મળોच વાહ વાહ काही कोणी दिने વાહ વાહ काहीच कोण दिने દિનેશ કોની घरेर घरपट्टी भरोचो આવો नळपट्टी भरोचो બરો છો घरेम लाईट जर तो लाईटर बिल भराचा હા ભણું લાગે છે ની यार काही कोणी दिने વાહ वाह काही कोण दिने करता काय नाही द्याळेचा फुगट મળોच महाराज વાહ વાહ बरोबर वस्तू झल्ले गो દેખની शंका करे हळा करे काही करत छे છે नाही ની काही करे महाराज हा. अब एक याडी भी एक जे बेटीच महाराज वाह. वो बेटी भी आज त्रस्तच हा वरी. एक बापे करता વાહ વાહ बेटा त्रस्तच बापे करता આવો છે રે नाती पोत त्रस्तच बापे करता વાહ 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 काही કર્या हावनी एक याडी त्रस्तच एक मार पती करता महाराज વાહ वाह पण जो आवडे सर्वांना तोच आवडे देवाना मार्कन सारीच तर कांच वाह मानु जर बोलो मुकावला जर तो हानु 3 तास कार्यक्रम काढले वसोय काय छे हावनी हा मार्कन सबच खेळू हावे बाकरा पुरोच चापणे कना हावे जन खेळ जमचो जन जमाच रखाणोड लागे जन करतानी हावे आणि जर बेस घेऊन नसता 1000 कार्यक्रम जर 3 तास सहज काढले हानु आओ पण वाह. एवढी तुम्हाला साम जोडे जर अंदाज जादाच हावनी जोड लावणं करतानी जोड चाव છે ની. असो हा. घरदार छोड गो गुलाडी सेना पडगो એ બેટા ગો વાલે મારા અમારો નાયકો બેટા ગો વાલે મેરા ए बेटा रोवा तारी बेटी रोवा छे બોલ બેટો ए भाई रोवा छे नदी बोता झुर छे વારે વારે વાહ ए घरदार छोड गो ગોલાડી તેરા પાડા ગો હા, હા. એ
શાળા શીખાયા કરતા બાપ કને પહેરે ભાઈઓ ડ્રેસ બદલાયો કોની હાવ જે બેટા કતરી કષ્ટ કતરી શાળા ફ્રી આઈસ કરતા બાપ કને કટિન દાડી કીધો કોની કીધો કોની રે બના ચેપલેર હિંડો બાપન બેટાન ચેપ જે બાપેર પગે ચપુલ ઘસા के चक आप दूसरो जोड़ लेन जारो छ क्यों शिडान जार जन बापे बेटार काही फी आवगी हाव तो बे बाप आनवालो फरो हाव बेटार बरोबर ही करवा बापा छेनी महाराज छेनी छे हां एक बात कह दो मरे ता गाड बांध दीजो હા इठ्या जगत पैंड रे बात कच હા આપણો બાપ છે ને હાવ ધ્યાન દો હાવની આપણો બાપ છે ને તો આપણે તો આપણે ભાવ જગે ભગવાન છે ને છે જ નહીં હા આપણો ભગવાન ડૂબગો આપણો બાપ છે ને હા એ દેશે માં આપણે ભાવ ભગવાન છે ને છેની વાત આપણે યાડી છે ને આપણે તો ભાવ દેવી છે ને આપણે ભાવ દેરી છે મારા ખરવા તમારા લકીર બાંધ લેરો હા જે તાણે જો તાણે સમજા હરો હાવની ઓમે જરા ઝોકે દી જરા યાડી બાપી જરા પદી દી હાવ યાડી બાપી પદ્ધતિ રે પરસ હચકુણ શિવા હા હા અને રચવો જરા ખાંડી ચુગત ચુગ જાવ બુઢે मन ख्या महाराज उन लार भी तुम हाथ धोन मत लागो नी हमको लग रहा के रोज मा बुझ के रोज करता नहीं हाँ। एक च मेरे भाइयों हाँ। कई दिन वेगे हाँ। तेरा 14 दिन वेगे छ बापू ना भाई रे कब बेटो नियाऊ तो जाना मोर 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 ए घरदारा छोड़ गो गोलाड़ी से ना पाड़ा गो ए बेटा गो वाले वाह भाई वाह मारो लाए गो बेटा गो वाले मेरा ए सुनो कर गो ई तारो आंगणो बोल 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 काटा चले गो बाबला पामणो घरदारा छोड़ गो गोलाड़ी से ना पाड़ा गो बेटा गो वाले मेरा आ भिंगरी लाए गो बेटा गो वाले मेरा ए घरदारा छोड़ गो गुलाड़ी से ना पड़ गो ए बेटा गो वाले मेरा हमारो लाए गो बेटा गो वाले मेरा आओ हो करता है पेरे भाइयों वाह। एक चार्ज सारी का 18 जरी किदे हावनी कहीं जरी किदे महाराज आओ तो एकच बापू पुन्हा काय आवलोच वस्तू काय फेर वस्तू होतो आहे नी आई नी हाती मार भाटा छोड़ गो आओ छुटको रे बापू फिर मळे नी महाराज आई नी रे हाँ। वाह वाह मन क्या जेतानी जोतानी किंमत कळे नी वाह वाह पण समाज मन क्या कोणी रजर मन क्या किंमत कळच भेना कळच 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 हां आओ दूर दूर करा कोणी ए जमेनी जरा झोके दी रेन जावा वाह 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 पामेण्याचा पामेण्या रेन जावा जावा हां हाव मुरली भाऊ हाव. असं वागन जावा હા की लोक नाम लेणं નામ લેણું हा કાઈ મહારાજ હતો આછો म्हणजे बरकारो छु હાવ कसे सारू નામે સારું मग कसे सारू નામે સારું બરકારો एक काहीतरी 4 जण मारो नाम रिय હાવ ટાકણ ગાવાને નામ રીએ મહારાજરો काहीतरी किंमत मळीय કાંઈતરી કિંમત મળીએ આ તો મહારાજ પીસા કતઈ કોણ લેતો તો काहीतरी किंमत मळीय काहीतरी મળીએ कार्यक्रम करन जातो तो पोऱ्या पिकलिया सेंदे कडूपणा गेला कडूपणा गेले आस तैसे आम्हा केले पांडुरंगा पांडुरंगा, मन क्या पाक जाणो रे हा जण वास फुट जा वास आव हा वास फुटे खान बी चव आव पाक जाणो हाव आज बेटीज महाराज हाव आज बापे करता आंगणो सुनोच सुनोच आज बेटी रा टास्क केरी तो बेटी आत्मा काही केरो बेटीन कळरोच अबे मै फिल्म बेटी बेटी भी है हा. याडी बेटी भी है करता है कि यार बाजम कसो है जावच एकला काही चाल गो तो ये अच्छे भजन बोलता है नी हा हा हाव ये भजन बोला जाओ ये भजन बोला जाव पण म्हणून असता अंगा उरकालो जुने आचे आचे हाव बाजम पत्तन मारो तम काही अच्छा, सामलो अच्छा. नी वाय रांगांग बोलला महाराज आचे आचे हा हाव करतानी हाव एक भेन केरीच देख लकने शिकाव की चाप आवर जल्दी ए हाव एक बेटी केरीच हा एक भेन केरीच केरीच रे वीरा कमाळे रो फुल रे तोडू वाटे नी वीरा वावा आ कमाळे रो फुल रे तोडू वाटे नी कमाळे रो फुला रे तोडू वाटे नी वीरा कमाळे रो फुला रे तोडू वाटे नी वीरा कमाळे रो फुल रे तोडू वाटे नी वीरा बाई गो
कमळे रो फुल रे हा तोडू वाटेनी वीरा बापू दिसेनी रे हा मन बोलू वाटेनी मन बोलू वाटेनी वा, वा, वा. महाराज हाव रे एकच करजो वा वा भजन तो वच 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 पण वच काहीतरी लय करता વાત કરો છો देख नी તમામ એક ચાપ હે ને आओ काही बदल छे बदल छे ने. हवे તમ બેટે જમ હવો છું મ પવાર છું તમ કોઈ રાઠોડિયો કોઈ ચવાનિયો કોઈ પવારે આપણ સગે ભાઈ સગા સગા છે ને हाव ने हाव ने हाव ने દુસર કોઈ છે ને એમ કઈ ઢેડિયા માંગ છે ને देख नी એમ કઈ દુસરી જાતિર છે ને छे नी બુડતે જન દેખવે ના ડોળા मनु ने कळवळा येत असे धर्मेर भेन व्यक्ती जे भगवान लाल बचाएगा बचा धर्मेर रे बचायो धर्मेर भेन वा वा वा. सग कोणी व्यक्ती कोणी धर्मेर व्यक्ती जे कृष्ण भगवान आता लाल बचायचं वाह. आपण सग पुटे पग देणार होई भेन चोपर काहीतरी माया द्या रे दो देख नी हा हवे काही लागे नाही महाराज आओ एक पुटे पग देणार होई चीज हाव ने एक एक खोतरी माई द्यायचा रे आय चाय भेने काहीतरी असो असो म्हणजे तकलीफ असो वाग मग मी भन्ने माई केर सार लेर वात हाव ने करू हाव ने हा वाह तमासरी कार्यक्रम वच वच आणि हमार भ्या केला गो आओ एक मराठा करावं लाख मराठा हवे एक तांडरो देख ल 30 किलो रोज हवे आका समाज एक करना को आओ किदो कोणी कितना करना एक 30 किलो रो तांडरो आका समाज एक करना को आओ आपण का कोणी वेरे मंत्री ध्वजन लगवते मंत्री देखलं. एक मन के हानु कर सकत छ? आओ अरे 12 कोटी समाज गवर्नमेंट समाज का ज्यादा वेगळं देखली. वेगळी हाव. पण आपण जिमतिम धिंगाणा वेरोज वा ही कळरी कोणी हाव का कोणी कळी जाय कळ जाणू प्रोग्राम वच हाव मुकाबला वच हे द. तुम्हार मनेश्री को भी वच हाव नी. पण कत्तरी बुडते का केला गो कत्तरी खचच महाराज खचच आत्मा दुखच हाव. आपणच कतरी वेगळं वरचा कधी विठ्ठल कधी महाराज आपण प्रोग्राम मात्र चालेल कारण काहीच हाव. हे जे महिनामाई 15-20 सफारीचे कारण म्हणजे काय कारण भाई हाव आता लोक का बोलावच का बोलावं? एम सारी बात रच हा. निसा मोकाड बोले मजा रे ने रे रे. दुसरी बात रे नो हाव. अरे एक भेन करीच काय? अवीरा कमाळे रा फुला रे तोडू वाटेनी वीरा ए कमाळे रो फुला रे तोडू वाटेनी वीरा बाबू दिसनी रे बोलू वाटेनी वीरा बोल बोल आ बाबू दिसनी रे बोलू वाटेनी बोल रे बोलू वाटेनी वीरा ए बाबू देनी रे बोलू वाटेनी वाह आय जागा घणा बी की बळा वात्रा लोकून नाजी जागा आज रे ना बेसक बेसन बाई बापडीन जागा हाव धरा. बेसच बराबर हो हा हाव एक काम करो पुरुष मंडळी थोडा एवढी सरक जाओ थोडा एवढी सरक जाओ म्हणजे उन शेन पेशन जागरे बाकी काही जायचा हा पाणी पावशर माई निवांत बेटा पाणी कतराही पडो आणि काही पडो महाराज ए भाऊ काय कळलं थोडा कमी कर वो व्यवस्थित चाल रहा वो व्यवस्थित चाल रहा कमी छेनी ज्यादा छेनी हाव नी हॅलो हॅलो वो व्यवस्थित हा जे चालू चालू करे काही